12 flowers. So flowers symbolize the celebrator's coming of age. Kung sa debut siya kang bayi, kung 18 ranidad mo, 18 man kabilog flowers mo. Pero diba kita natin 12. So let's do math. Okay, 12 na dya, i-multiply na natin by 5 years. Tipiraran to, 12 times 5 is 60. Perfect. Very good, children. Okay, 60 kay, ang atin na gina-celebrate is the 60th birthday of Ninang Myra. Okay, let us have the 12 flowers. Ready rin ka mo? Yes. Okay, lawagan natin ang unang magabaton kang jackpot prize. Fitz Lawrence Tumugdan. Yay! Diin rin. Fritz. Jessie. Sa kabila. Nasa talaga again. Okay. Sa backstage na lagi galing. Gamay pa. Gamay lang. Okay, the second one, Luis Joran Erespe. Sa backstage galing sa taga-prepare. Go mga artista ka mo ba? Okay, ang pangatlo, Addison Willie. Ay, kasaot ka mo karahaw, wala lang ka mo nag-ano, kapos. Sa backstage, gito na sandagaagi. Saot. Saot lang, ang photographer ka na ma-adjust, ba't ka ng celebrator? Next, Brent Michael Elade. Brent, dali rin Brent. Wow, wapo ba? Thank you very much. Just sa tupang kita na maagi. Brother Thomas Harold Namiada. Okay, next, Red Axel Surabal. Sa tubang na tanan nag-agi, di pa nakasawa sa backstage. Okay, next, Dijon Liam Balete. Ay, dyan ay tubang, hindi sa nag-agi. Dyan tubang. Okay, another sunflower is to be given by Edward Nathan Jana. Sa backstage man. Dali. Smile. Next, Good Hope Elade. Puro sanda backstage. Nag-makeup, puro sanda ka dyan. Smile. Okay, next, Marky Joaquin Helvero. Toto Marky, diin ikaw. Ay, sa backstage man. Kaya siguro ginsagap pa dyan kung di nagdalagan. Dance ka mo to. Smile doon na. Pogi mo na, pogi. Nanaog rin si Marky. Next, Mario Jaime Celis. The apostle jagadi, ang mga grandchildren. And the last sunflower is to be given by Mithric Ayan Iligan. Another apo.
Again, may I call on the 12 flowers na mag-agto rin dyan sa tinga